Welcome to my YouTube channel MB Competitive Classes। ଏବେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ DRDOର ଆସିଯାଇଛି। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ DRDOର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଏଇଥର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ଡେଟ୍ ଆମେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ ରହିବ ଦେଖିବା, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଗରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଫି ନନ୍ ରିଟର୍ନେବୁଲ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରିଟର୍ନେବୁଲ୍ ଫି ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଫି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରଟେ ଦେଖିକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 561 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫର୍ ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଲେବୁଲ୍ର କଥା କହିଥିଲେ, STAB। ଆଉ 203 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ A, ଯେଉଁଟା ITI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି। ସାର୍କୁଲାର ଡେଟ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆମର ସାର୍କୁଲାର ଡେଟ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, 1/1/2026ର ଏଇଟା ସାର୍କୁଲାର ଡେଟ୍। ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେ ରହିବ ନା 11/12/2025, ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲା ଡେଟ୍, ଆସିବା କଥା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି 11 ତାରିଖରେ। ଆଜିଠୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲୋଜିଂ କେବେ ରହିବ ନା 1/1/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଡେଟ୍, ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ପକେଇଲା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ 4/1/2026 ଭିତରେ କରିପାରିବେ। 4/1/2026ରୁ 6/1/2026 ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାୟାର 1 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପେ ସ୍କେଲ୍। ପେ ସ୍କେଲ୍ ଇଏ କାହା ପାଇଁ ନା STAB, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ନନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲର ରହିବେ, ବି ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ। ବେସିକ୍ ପେ 35,400, ଯେଉଁ ପେ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଲେବୁଲ୍ 6ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। 35,400 ବେସିକ୍ ପେ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟା 35,400ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ପେ 7th CPC 7 ପେ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପାସେସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ ଦେଇଦେଲା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମାନେ ଏଇ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର କୋଡ୍ ବି ଦେଇଦେଲା, A1 C2 ଏମିତି କୋଡ୍ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା 101 ପୋଷ୍ଟ କୋଡ୍ ରହିଲା। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केतोटी अछि ना 3टी अछि। केतोटी पोस्ट अछि ना 3टी पोस्ट अछि। सेमती देखो केमिकल इंजीनियरिंग रे कोन अछि ना पोस्ट कोड हला 102 केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रहिबो और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE रहिबो। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केते 15टी अछि। तापर देखो केमिस्ट्री कौन पड़ती एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा दरकार ना BSc डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जोठी भी करथिले चलिबो, किंतु BSc डिग्री केमिस्ट्री रे थिबा निहाती दरकार। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट तांकर केतेटी अछि ना 22टी पोस्ट अछि। सेमती सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केते 11टी पोस्ट अछि। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो मैंने पास आउट होते, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मैंने सर्टिफिकेट पाई डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करथिबे,
टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय AICT, कोर्स बाय DOEA, CC और BCA और MCA आर नॉट इलिजिबल, एमाने हो पारिबेनी, इलिजिबिलिटी हो पारिबेनी। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केतोटी अछि ना 160 पोस्ट अछि। ए कोड रे जो पोस्टिंग प्लेस रो कोड देछि, पोस्टिंग प्लेस तुमे को साइट नै परिबो, कोड हम आगु डिस्कशन कर दबा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पोस्ट रे जो मान जॉइन करबा को चाहूथिबे कि फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे, सेमानकर क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT थिबा दरकार। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट अछि केतडी 11 टी पोस्ट अछि। तापर देखो खाली देला कोन ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एटी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिसी के अछि, एटी खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हितबा दरकार। टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केतडी अछि ना 47 टी अछि। तापर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो मान करिथिबे, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केतटी अछि ना 111 टी पोस्ट अछि। तापर देखो जियोलॉजी, जियोलॉजी रे जो मान फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे समान निहाती भाव BSc डिग्री इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, गोटिए पोस्ट अछि। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग सेमती जे फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन और इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल और इंस्ट्रूमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT रु पास आउट हेतिबा दरकार। 6 टी पोस्ट तांको पई अछि। इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाई कि जो मान फॉर्म पकेबे तांकर क्वालिफिकेशन कोन ना डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT। 2 टी पोस्ट तांको पई अछि। नेक्स्ट देखो लाइब्रेरियल साइंस, लाइब्रेरी साइंस रे जो माने हो फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे ना डिग्री इन साइंस विथ डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट रु करिथिबा दरकार। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट तांकर अछि 5 टी अछि, सेदरु UR 4 टी आउ ST गोटिए। सेमती मैथमेटिक्स रे जो मान पकेबा चाहते BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रु करिथिबे 6 टी पोस्ट अछि। सेमती मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे जो माने हो फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे ना डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तांकर थिबा दरकार। टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल्स और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन और मेंटेनेंस रे तांकर सर्टिफिकेट थिबा दरकार। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट 127 टी अछि। ता भितर जनरल पोस्ट होछि 52 टी। मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग, मेटालॉजी रे जो मान पास आउट हेतिबे डिप्लोमा इन मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट केतटी अछि ना 12 टी पोस्ट अछि। तापर देखो नेक्स्ट पोस्ट कोन ना फिजिक्स रे जो मान फॉर्म पकेउथबे ना से BSc डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रु करथिबा निहाती दरकार। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट होछि 18 टी अछि। सेमती फिजियोलॉजी रो जो माने पास आउट फॉर्म पकेबा को चाहूथिबे BSc डिग्री इन फिजियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रु हितिबा दरकार। टोटाल होछि 4 टी पोस्ट अछि। टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट डिप्लोमा पिलांग पई और अदर जो BSc पिला रहिले टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट होछि केते ना 561 टी पोस्ट तांक पई अछि। तापर देखिबा जो माने ITI रु पास आउट हेचंती टेक्नीशियन A और टेक A ग्रुप C नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जो मान फॉर्म पकेबे तांकर बेसिक सैलरी केते रहइबो ना लेवल 2 रे मान जॉइन करिवे। बेसिक सैलरी 19,900 रु स्टार्ट हबो 63,200 पर्यंत रहिबो 7th PCC आज पर 7th CPC अनुसार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हम एबे डिस्कशन कर दबा ना। ट्रेड देखो आउ ता सहित कोड भी दे दिस ता कोड रे ना ब्लॉक बाइंडर ट्रेड रे डिसिप्लिन जो माने फॉर्म पकेउ चाहूथिबे एक्स माने 10th क्लास से माने इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड रु इंस्टीट्यूट रु पास आउट हेतिबे। सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI
in book binder or offset machine operator come book binder trade or offset printing trade or litho offset machine binder रे ସେମାନେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାଙ୍କର ୟୁଆର୍ ରେ 2ଟି ଅଛି, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 3ଟି ଅଛି, ଆଉ ଓବିସି ଗୋଟିଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ କାର୍ପେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ITI ଅର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର କାର୍ପେଣ୍ଟର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି କେତୋଟି ନା 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି CNC ଅପରେଟର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ITI ଇନ୍ CNC ଅପରେଟର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି କୋପା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ITI ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସେମାନେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 52ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ITI ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମେକାନିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ITI ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଇନ୍ ୱେୟାର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଟର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ନା 30ଟି ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସେମିତି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକ୍ ଅର୍ ରେଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି ମେକାନିକ୍ର ବି ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, ଅର୍ ରାଡାର ମେକାନିକ୍ର ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ବି ଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚଳିବ। IT ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଚଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 31ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଫିଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେମାନେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ITI ଇନ୍ ଫିଟର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କେତୋଟି ନା 25ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 11ଟି ହେଉଛି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମେସିନିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ସେମିତି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ITI ଇନ୍ ମେସିନିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଅଛି ନା 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ମେକାନିକ୍ ଅର୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ସେମିତି 10th କ୍ଲାସ୍ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ITI କେଉଁଥିରେ ଥିବ ନା ମେକାନିକ୍ ଇନ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ନା 7ଟି ଅଛି। ସେମିତିକି ଅପ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କର ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 2ଟି ଅଛି। ସେମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଡିଜିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ଥିବା ଦରକାର। 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସିଟ୍ ମେଟାଲ ୱାର୍କର ସେମିତି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ITI ସିଟ୍ ମେଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଛି ନା 3ଟି ଅଛି। ସେମିତି ସର୍ଭେୟର ଦେଖ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ITI ଇନ୍ ସର୍ଭେୟର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସେମାନେ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ। ସେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣର ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, ତା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ITI ଇନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସେମାନେ ITI ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି ୱେଲ୍ଡର କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ଆଉ ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ITIରୁ ଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି 11ଟି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ITI ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କେତୋଟି ନା 203ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଗଲା ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ pertaining and EQR number of vacancy and advertised may be increase or decrease may be
एडवर्टाइजमेंट रे पोस्ट बढ़ी पारे और कमी पारे डिपेंडिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिक्रूटमेंट ऊपर डिपेंडेड करे। वैकेंसी मे बी केप्ट ऑन फील्ड इट नो कैंडिडेट इज फाउंड सुइटेबल। जदि सुइटेबल कैंडिडेट से न पाइले ताले वैकेंट कौन करेंगे ना सीट फिलअप न करी वैकेंट भी रखिपारे। टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड इंक्लूसिव ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी ईएसएम एमएसपी एंड पीडब्ल्यूडी भी सहित रहा जो मैंने एक्स सर्विसमैन अच्छा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अच्छा मैनेजमेंट कैंडिडेट जो मैंने अच्छा से भी रहा। एजुकेशनल एंड ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कैंडिडेट मस्ट बी क्लियरली इंडिकेट डेट ऑफ इश्यू डेट केबे डेट रे इश्यू हिची कैंडिडेट सर्टिफिकेट इफ डेट ऑफ इश्यू इज सच सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्रुशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग इलिजिबिलिटी आ डेट रो बाहर जदि परे होची सर्टिफिकेट आपण आनी थिबे द कैंडिडेट्स आर अपलोड द consolidated mark sheet indicating the date of declaration of final qualifying and examination result केबे result declare हबो final result आउ declaration of final qualifies को डेट रे तुमे करिवो तार डिटेल्स टा होची मेंशन करिवो बोली से कहिछि और द मार्कशीट ऑफ द लास्ट सेमिस्टर नन मार्कशीट अपलोड करिवो following date of declaration of result. In case where none of these document content of date of declaration of result, the candidate must be produce a certificate from a concerned board, university and explicitly indicating the date of declaration of result at the time of document verification. Document verification समय से माने ଗୋଟେ declaration भी देबे देई परिबे बोली से लिखिछि गला। तापरे जो आमे डेट कोड जो पाइथिले पोस्टिंग कोड एटी अछि A1 जदि तुमे चॉइस करिवो ताने आलिया नगर रे तुमे पोस्टिंग पाइबो। A2 होची अंबरनाथ, B1 होची बालेश्वर रे पोस्टिंग पाइबो, B2 बेंगलुरु रे, C1 चंडीगढ़ रे, C2 चेन्नई रे, D1 पोस्ट कोड जोटा देछि सेटा डेराडून पोस्टिंग हबो। दिल्ली होची D2 रे, H1 होची हल्द्वानी रे, हैदराबाद रे H2, J1 होची जगदलपुर, J2 होची जोधपुर, K1 कानपुर, K2 कोची, M1 मैसूरी, M2 मैसूरू, N1 नासिक, P1 पुणे, V1 विशाखापट्टनम। एति होची जगह रे तुमरो पोस्टिंग हबो से अनुसार पोस्ट कोड तुमे सिलेक्शन करिवो। तापर दला टर्म ऑफ पोस्टिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्टेशन केमिति प्रेफरेंस दबो ता विषय कहला। तापर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस ऑफ क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज मेंशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट्स। नेशनलिटी तुमर इंडियन रे थिबा दरकार। एज लिमिट कोन थिबो ना 18 रु 28 वर्ष भितर जनरल पिला हेथिबे। जनरल पिलांकर बयस केते बेरु केते भितर थिबा दरकार ना 18 रु 28 वर्ष भितर हेतिबे आज ऑन डेट 1/1/2026 सुधा। एज रिलैक्सेशन जेमती मिले सेंट्रल गवर्नमेंट रे सेमती ओबीसी मानकु 3 वर्षर, एससी एसटी मानकु 5 वर्षर, पीडब्ल्यू रे जो माने एआर मान रहले तांका पई 10 वर्षर, पीडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रिमिनल एनसीएल रहले 13 वर्षर पाइबे। आउ पीडब्ल्यू एससी एसटी से माने 15 वर्षर पाइबे। तांका डिपार्टमेंटल जो स्टाफ रहले तांका पई अपर एज लिमिट से माने फिक्स करजंती गला। तापरे मेडिकल फिटनेस रे देखो डिस्टेंट विजन नियर विजन कथा कहिछि। एटा जतल तुमर मेडिकल फिटनेस टेस्ट फाइनली तुमर करा हबो एटा टेस्ट करिकि समान नेबे। डिस्टेंट विजन रे तुमर बेटर आई 6/6 थिबा दरकार और साई नील हेले भी चलिबो। बेटर आई और 6/12 थिले और साई भी 6/12 थिबा दरकार। जदि 6/9 तुमर थिबो तुम चश्मा पसमा किछि पान देतबो तान और साई तुमर 6/18 हेले भी तुम क्वालिफाई करि जिवो। नियर विजन रे 0.6 बेटर आई और साई 0.8 से माने नेबे।
ଏଠି ମେନସନ୍ କଲା when the age of the candidate time of first appointment in 35 year or more the correct visual actually will be reduced by one step as under ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷରୁ ଏଭଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ବେଟର ଆଇ ଓର୍ସ ଆଇ 6/9 ଏଠି ନିଲ୍ ରହିବ 6/18 ଏଟା 6/18 ହେଇଥିବା ଦରକାର 6/12 ଏଠି 6/24 ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା ତ ଆମେ କହିଦେଲେ ଦେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେକ୍ସଟ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଜାଗାରେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଆଗରୁ 200-250 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ୟୁବିସି ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓମେନ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଓମେନ୍ ଆଉ ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନ ହେଇଥିବେ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପାଇଁ ଆଉ ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସେମାନେ 250 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଦେବେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁଟା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ପାଇବେନି ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଫି ପାଇଁ ଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ 750 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଓ ମେନ୍ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଫି ଦେଇକି ସେମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ITI ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ OBC EWS ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସେଇଟା 500 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫର୍ମ ପକାଇବେ ସେଥିରୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି SC ST OBC PWD ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କିଛି ଦେବେନି କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ refundable amount 500 shall be refund only those candidate who appear in tier 1 exam ଯେଉଁମାନେ tier 1 exam ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏ ଫର୍ମ ପକାଇଦେଲା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ଗଲା ତାପରେ କରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆମେ ତ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 4/1/2026ରୁ 6/1/2026 ଭିତରେ ଯଦି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ଫଟୋ ହେଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେଉ ଯାହା ବି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଥିବ ତୁମେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା କହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି 77 ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଡ଼ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 15 ଆଉ ରାଉରକେଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 66 ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଣ୍ଟର କୋଡ଼ ଦେବ ନେକ୍ସଟ examination city STAB and STA examination trade test and technician A no choice of city will be entered for the same city for the conduct of tier 2 exam and trade test for technician A post will be declared in September based on operational requirement ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ 1 ପାଇଁ ତ ତୁମେ ଚଏସ୍ ଦେବ ସେଣ୍ଟରର କିନ୍ତୁ ଟାୟାର 2ର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନେ ଅପରେସନାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ତୁମେ କେମିତି କରିବ ନା DRDO ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି www.drdo.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ITI ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନିହାତି ଦରକାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନା 10 days ପ୍ରାୟରରୁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମେସେଜ୍ କରିଦିଆହେବ ଆଉ 2 to 3 days ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତୁମେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେଉଁଟା 10 ଥିଲା 10 ବେଳେ ବି ପାଟର୍ନ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେ 11ରେ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନା CBT 1 ଦେବେ ଏଠି CBT 2 ବି ଦେବେ
CBT 1 रे कौन रहिबो ना जनरल साइंस 40 क्वेश्चन रहिबो, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहिबो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मैथ 40 क्वेश्चन रहिबो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जोटा हम कहउछन सेटा 40 क्वेश्चन रहिबो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मैक्सिमम 150, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम केते ना 120 मिनिट। एबे 2 घंटार तुमे एग्जाम दब 150 क्वेश्चन रे। सेमती CBT 2 रे एग्जाम हम कौन ना पर्सनाल टेस्ट गोटे ने 20 मिनिट टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन पोस्ट कोड जो सब्जेक्ट रे जे पकई थिबे पोस्ट जब जन मेकानिकल इंजीनियरिंग रे पकई से मेकानिकल ऊपर एग्जाम दब 120 मार्क जो माने इलेक्ट्रिकल रे पकई इलेक्ट्रिकल से देवे 120 मार्क 120 क्वेश्चन रहिबो 120 मार्क रहिबो आ मिनिट भी सही 2 आवर मिलिबो। जो माने क्वालिफाई करिवे CBT 1 तान देन CBT 2 को जाई परिबे। सेमिति ITI पिला माने कोन होतला ना आगरु गोटिए ही एग्जाम देकी तापर प्रैक्टिकल देकी जॉब को जाउथले, किंतु एबे समाने भी होची दीटी देबे टायर 1 टायर 2 देबे। CBT स्क्रीनिंग सेमिति तांकर रहिबो कोन ना जनरल साइंस 40 क्वेश्चन रहिबो, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहिबो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथ 40 क्वेश्चन रहिबो आ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहिबो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होची 150, मैक्सिमम मार्क 150, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनिट माने सही 2 आवर रो तुमे एग्जाम रहिबो, किंतु 150 क्वेश्चन 2 आवर भीतर तुमको अटेंड करिया को पड़िबो। CBT 2 रे सेमती पर्सनल टेस्ट गोटे रहिबो 20 मिनिट रो, तापर टेस्ट ऑफ फिजिकल सब्जेक्ट इन पोस्ट कोड जो माने जो सब्जेक्ट रू बिलोंग्स करछन्ती सेही सब्जेक्ट ऊपर से माने क्वेश्चन अटेंड करिवे 120 क्वेश्चन 120 मिनिट 20 मार्क किंतु 90 मिनिट रे इठी आउ तुमको 120 मिनिट मिलिबो नाही। जेमति डिप्लोमा रे एठी 120 मिनिट देइछि एठी तुमको किंतु मिलिबो केते ना 1.5 घंटा 1.5 आवर तुमको मिलिबो। तापर ट्रेड टेस्ट भी रहिबो फाइनल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन द नेचर क्वालिफाइंग नेचर और ट्रेड टेस्ट रहिबो स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन इन पोस्ट कोड। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल एज पर सिलेबस एंड स्पेसिफिक DGT जो अनुसार अच्छी जमती इन द रिलेटेड ऑफ ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड टेस्ट मे vary डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड, इट विल बी mentioned in the admit card issued by candidate। गला तुम एग्जाम पैटर्न कौन जानी गलो, एग्जाम कौन हबो जानी गलो, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर केमिति हबो ना सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन डिसाइडेड इन above table 1। द स्कोर टायर 1 एंड टायर 2 टेस्ट मे बी normalized as per the requirement। Normalization of a score tier 1 and tier 2 test will be consist in objective type and multiple choice question mode re habo। tier 1 test for the screening and tier 2 test for the provisional selection re used habo। the mode of selection may be changed and depending of the organizational recruitment government of India policy for STAB मे पई चेंजेस हेई पारे से अनुसार टेक्नीशियन देखी दियो। द टायर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन ट्रेड टेस्ट इन डिस्क्राइब्ड इन अबाउट टेबल 2 रे दिया गला। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर टायर 2 पर ट्रेड टेस्ट हबो टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट एंड विल बी ITI लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड टेस्ट मे बी vary डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। द ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर ट्रेड टेस्ट जोटी रहिबो सेटा क्वालिफाइंग नेचर रहिबो। इट इज मैंडेटरी कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग इन ट्रेड टेस्ट किंतु मैंडेटरी सबु कैंडिडेट को पाई रहिबो से माने क्वालिफाइंग हबा दरकार ट्रेड टेस्ट रे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क in 50% for UR OBC EWS candidate and 45% mark SC ST PW candidate। The score of tier 1 and tier 2 test may be normalized as per requirement। tier 1 और tier 2 रो स्कोर कोन हो नॉर्मलाइजेशन भी करा जिवो। tier 1 and tier 2 test will be consist in objective and multiple choice question only।
ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे रहिबो। टायर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट इट इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक इट इज द प्रोविजनल सिलेक्शन। प्रोविजनल सिलेक्शन रे तुमको टायर 2 टे निया हबो। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट सक्सेसफुली एंड क्वालिफाइज मैंडेटरी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड क्वालिफाई करवाटा मैंडेटरी दरकार। The mode of selection may be changed depending of the organizational recruitment, Government of India policy, technician A post ପାଇଁ ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଫର୍ମ କେମିତି ପକାଇବ, ଫର୍ମ ଫି କେତେ ରହିବ, ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ମଷ୍ଟ ବି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିବ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମ ପକାଇବ, ୱେବସାଇଟ୍ ତ ତୁମକୁ କହିଦେଲି DRDOର। ହଁ, ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର ID, ପ୍ୟାନ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫଟୋ ବିୟରିଂ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ID କାର୍ଡ଼ must be carried at another candidate during the examination। ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଯିବ ଭେରିଫିକେସନରେ ତୁମର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲା। ଏକ୍ଜାମ ଥିବାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେବେ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଥିବ ଏକ୍ଜାମ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି DRDO ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ହୋପ୍ କି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।